Please start, Purnaji. Just a moment. No problem. Om Bhagavate Vasudevaya Narayana 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 Shri Guruvayurappa Sharanam Shri Haraye Namaha Swamiye Sharanamayyappa Agajanana Patmakam Gajananam Mahadvisham Anekadantam Bhaktanam Ekadantam Upasmahe Om Shri Mahaganapatiye Namaha Jnananandamayam Devam Nirmalaspatikakritim Adharam Sarva Vidyanam हयग्रीवमुपास्महे ॐ श्री हयग्रीवमूर्तये नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः पीताम्बरकरविराजितशङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुत्तम राधासहायमपि सुन्दरमन्दहासम् वातालयेशं विभावयामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मोक्षाद्विसारण्यभीतवताख्यदद्मोहो नारायणीयनिवनीतमहो गृहीत्वा मायामयोगपरितप्तजनाय योगार्थे नारायणाभवीसुराय नमोऽस्तु तस्मै न भोग्यवस्तूनि न नाकपृष्ठं न सिद्धिलाभं परमीशकान्ते न सन्नमन्दस्मितसुन्दरं ते मुपाम्बुलं दर्शय सन्ततं मे हरे नमः Hare Namaha. We'll start with the. Okay. Let's do a quick revision of this. So 1 to 5 we can just do. Okay. Whoever is there. I'll check Yeah. You can start with 1. दशकं 7 chapter, madam. दशकं 7 Dashakam 7. Okay. दशकं 7 ब्राह्मणः तपः वैकुण्ठदर्शनं च सान्द्रारागम् एवं देवत चतुर्दशात्मजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योत्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्य गर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूत्पीतरजो विकारविकसन्नानः सिसृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदय सम्पश्यमानस्त्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ता पुलस्तिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिष्यव श्रुतिसुतां कुर्वन् तपः प्रेरणाम् Can I continue, ma'am? Somebody else, if they want to say, they can say. Madam, I am Tell the next one. कोशौ मां वदत्पुमानिधि जालापूर्णे जगन्मण्डले दिशुद्वीक्षय दिशुद्वीक्ष्य किमप्यनिश्चितवत्ता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्ष सहस्रमात्त तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शित वानसि स्वनिलयं
वैकुण्ठमेघाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते पादे जगत्प्यो बहिः सोगक्रोध विमोगसात्वसामुखा भावास्तु दूरं कथाः चान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो. Okay. Next is somebody. Next somebody else can tell. Anyone else? Lakshmi ji, Bhagya ji, anybody? Yes, ma'am. हाँ Lakshmi, ma'am. हाँ tell. यस्मिन्नाम चतुर्भुजाः हरि यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदादद्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्तददाविदो न तपता दिव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते रामनिरस्त सर्वसमलं वैकुण्ठरूपं जयेत्. Very nice. So from the sixth one. Okay, Lakshmi ji, you can continue. Sixth one. Yes, yes ma'am. नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया 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 विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया गात्रलतया. Listen to me. विश्वोन्मादन हृद्यगात्रलतया विश्वोन्मादन हृदय गात्रलतया विश्वोन्मादन हृदय गात्रलतया विद्योतिता शान्तरा विद्योतिता शान्तरा विद्योतिता शान्तरा. Very good. नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योदिता शान्तरा नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा. Very nice. त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका. Here I just want to tell one thing.
if you are breaking, like Tvatpadambuja Saurabhaika Kutuka it will come. Okay? Kutukat. It. Kat. It. Listen to me. When you are Yes. breaking it, okay? If you are breaking it, suppose you are not able to hold your breath, then you can break it by it. Okay? And say Lakshmi Swayam Lakshyate. Okay? And if we are not breaking, okay, then it will become an ill. La sound will come. Okay? Mm. I'll just tell you now. Tvatpadambuja saurabhaika kutukat. Now I'm breaking and showing you. Lakshmi swayam lakshyate. Okay, without breaking. Tvatpadambuja saurabhaika kutukal Lakshmi swayam lakshyate. You understand? Yes, If we are ma'am. not breaking, it will become kutukal, because see, in the beginning stage we might break and say, okay, maybe when we are doing Parayanam, that will be a little more faster. When we are doing it faster, it will become kutukal. Okay, ill sound will come. Okay, mark that in your books. That's it. Okay, If you now, are breaking, it will come. if you are breaking, it will come. Okay, ta. Mm. Half the Okay, ma'am. it will come. So, where were we? Next line. Lakshmi swayam lakshyate. Lakshmi Swayam Lakshyate. Lakshmi Swayam Lakshyate. Very nice. Yasmin So, vismayaniya divya vibhava. Yasmin Vismayaniya Divya Vibhavan. Lakshmi Vibhava. Vibhava. Mm. Yasmin vismayaniya divya vibhava. Yasmin Vismayaniya Divya Vibhava. Yasmin Vismayaniya Divya Vibhava. Tatte padam dehi me. Tatte padam dehi me. Very nice. Tatte padam dehi me. त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवा तत्ते पदं देहि मे. त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवा तत्ते पदं देहि मे. Very nice. त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवा तत्ते पदं देहि मे. Very nice. Very nice. 4 lines together you sing. नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यका गात्रलतया विद्योतिता सान्तरा. त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवा तत्ते पदं देहि मे. Very nice. Beautiful. Anybody who wants to repeat this? May I, ma'am? Yeah, sure. नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विष्णोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा. तत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवान् तत्ते पदं देहि मे. Here, Yes, ma'am. third line. It is not tat padambuja, tvat padambuja. Okay.
Third line, huh? Third line. Tvat. Tvat. Yes, ma'am. It, Okay. va, it. So, tvat. Tvat Okay, okay. padambuja. Similarly, it is vibhavan will not come. Only vibhava will come. Okay? Okay. Ha. Okay. Thank you. Bhagi Lakshmi ji, can you Yes, do ma'am. the seventh one? Okay? तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे तत्रैवं प्रतितत् दर्शिते तत्रै yes ma'am तत्रैवं प्रतितर्षिते निजपते very nice तत्रैवं प्रतितर्षिते निजपते रत्नासनाध्यासितं रत्नासनाद्यासितं रत्नासनाद्यासितं very nice भा भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकडकात् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् या कल्पदी प्राकृति या कल्पदीप्ताकृति दीप्राकृति या कल्पदीप्ताकृति दीप्राकृति Here ta is there, ma'am. हाँ In Tamil book, Deepta. दीप्ता It's Ra here, ma'am. Deepra with me. दीप्राकृति make it like that Okay, ma'am. okay Okay. या कल्पदीप्राकृति हाँ okay कटकादिकल्प okay we'll do that again तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदी प्राकृति तत्रैवं प्रदितर्षिते निजपते रत्नासनाद्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् या कल्पदी प्राकृति तत्रैवं प्रतितर्षिते निजपते रत्नासनाद्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् या कल्पदी प्राकृति okay श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणि श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभमणि श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभमणि छायारुणं कारणं छायारुणं कारणं छायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षत विधिः or with this we'll say with this okay विश्वेशां तव मैक्षत विधिस् विश्वेशां तव रूपमैक्षतवितिस् विधिस् विदिस् विश्वेशां तव रूपमैक्षतविदिस् तत्ते विभो भातु मे तत्ते विभो भातु मे तत्ते विभो भातु मे okay श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायां ऋणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे
श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभमणि छायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षतविधिस् तत्ते विभो बाधु मे श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभमणि छायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो बाधु मे तत्रैवं भातु मे तु यस् मैम तत्रैवं प्रदितर्शिते निजपदे रत्नासनाद्यासितं पार्श्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् या कल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभमणि छायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो बातु मे very nice. Next. யாரு सरस्वती சரஸ்வதி ஜி சொல்லு. तत्रैवं प्रदर्शिते निजपते रत्नासनाद्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकट कदा கட்டகாத்யா कदा या कल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात कौस्तुभमणि छायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे very nice. Next, who else is there? प्रेमाजी प्रेमाजी कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि प्रेमाजी ஓ சாரி மியூட்ல காலாம்போத கலாய கோமல ருச்சி காலாம்போத கலாய கோமல ருச்சி चक्रेण चक्रं दिशां சக்கரேன சக்கரம் திஷாம் சக்கரேன சக்கரம் திஷாம் आवृण्वानमुदारमन्दहसित आवृण्वानमुदार मन्दहसित आवृण्वानमुदार मन्दहसित स्यन्दप्रसन्नाननं स्यन्द प्रसन्नाननं स्यन्द प्रसन्नाननं कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् कालाम्बोध कलया कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वान मुदार मन्दहसित स्यन्द प्रसन्नाननम् Very nice. कालाम्बोधकलया कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदार मन्दहसित स्यन्द प्रसन्नाननम्
राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर राजत् कम्बुगदारि भङ्गज धरम् राजत् कम्बुगदारि पङ्कजधरम् श्रीमद्भुजामण्डलम् श्रीमद्भुजा मण्डलम् श्रीमद्भुजा मण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् 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 राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् राजत् कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् Very nice. राजत् कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् 4 lines together you say. Okay, madam. Again, first madam. कालाम्भोद Okay. कालाम्बोधकलया कोमलरुचि कलया चक्रे it is not kalaya कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि कलाय ओके कलाय कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदार मन्दहसित स्यन्दप्रसन्नाननम् कालाम्बोधकलाय ओके राजकम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजो मण्डलम् भुजामण्डलम् भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् very nice next बोधकलया कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदार मन्दहसितस्यन्द प्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजा मण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् Thank you, ma'am. 4 lines when you are saying once is enough huh? Okay, ma'am. Next who is there who hasn't said Purna Chandraji you say this Yes, ma'am. कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुधारमन्द हसित स्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगधारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् very nice next Anita ji Yes, ma'am.
दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमः कमलभूः दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमः कमलभूः दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमः कमलभूः Here again I am saying bhuhu now, but probably when we are chanting we will say it as bhoos is. Okay, so it will become drishtva sambrita sambramah kamalabhoos tvatpada pathoruhe. Okay, so it will become is when we are saying continuously. Okay, then tvatpada pathoruhe. त्वत्पादपाथोरुहे त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः हर्षावेशवशन्वदो निपतितः हर्षावेशवशन्वदो निपतितः वशं im sound should come. हर्षावेशवशं वदो निपतितः हर्षावेशवशं संवदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् प्रीत्या कृतार्थी भवन् प्रीत्या कृतार्थी भवन् वेरी नाइस दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे वेरी नाइस हर्ष yes, ma'am? वेरी नाइस टेल हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् वंडरफुल दृष्ट्वा जानाय ओ सॉरी वन मोर टाइम या से दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् वेरी नाइस जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय ज्ञानासेव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमिति द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमिति परमिति is it ma'am? It's परमिति mithya हाँ मिति द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परमिति ओके द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परमिति आचष्टतं त्वां भजे आचष्टत्वं त्वां भजे आचष्टतं त्वां भजे it is a sandhi over here it would have been given as mithya chashta okay yes ma'am so we are just splitting it and saying miti achashta okay so that is what जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमिति आचष्टतं त्वां भजे
जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमिति आचष्टतं त्वां भजे ज्ञानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपप द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परमिति आचष्टतं त्वां भजे. Four lines Something together. wrong? No? Ah, Something wrong? No? four lines together. Drishtva दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमकमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमिति आचष्टतं त्वां भजे. Why we are splitting here is because it will not fit into this tune otherwise. Okay, that is why. Okay. Okay, very nice, ma. Very nice. Next, Thank Bhagyaji. दृष्ट्वा संवृदसंभ्रम sorry ma'am दृष्ट्वा संवृदसंभ्रमः कमलभूस् sorry Correct, ma. दृष्ट्वा संवृदसंभ्रमः कमलभूस् त्वत्पादपादोरुहे हर्षावेशवशं वदो निबदिदः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमिति आचष्टतं त्वां भजे. Very nice. Finding it difficult, ma'am. No, this is a little difficult. This para is little difficult. I can make out. Ma'am, instead of saying, can I say it like this, ma'am? Drishtva sambrita sambramaha kamalabhusvat pada patoruhe. Is this okay, ma'am? It is not okay. Why? Because when there is a visargam and then you have ka or kha or something, okay, there will only be a kh sound should come. That's it. You should not say aha, maha will not come there. So it has to be drishtva sambhrita sambhrama. Just give a small force over there and then you continue with kamala bhustvat padapatho ruhe. Okay. Okay, ma'am. Okay. Next we come to the this is the last one, right? Next, who is there? Ma Lakshmi ji. Yes, ma'am. आताम्रे चरणे विनम्रमथतम् आताम्रे चरणे विनम्रमततम् आताम्रे चरणे विनम्रमततम् हस्तेन हस्ते स्पृशन् हस्तेन हस्ते स्पृशन् हस्तेन हस्ते स्पृशन् वेरी नाइस बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बोधस्ते ते भविता न सर्गविधिभिः one more time बोधस्ते
ते भवितानसर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते बन्धोऽपि सञ्जायते बन्धोऽपि सञ्जायते आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते. आदाम्रे चरणे विनम्रमदतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् स्पृशन् हस्ते स्पृशन् बोधस्ते ते भवितानसर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते. Very nice. One more time. आदाम्रे चरणे विनम्रमदतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भवितानसर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते. Wonderful. Next. इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितराम्. इत्याभाष्य गिरं प्रदोष्य नितराम्. इत्याभाष्य गिरं प्रदोष्य नितराम्. तच्चित्तगूढस्वयम्. तच्चित्तगूढस्वयं तच्चित्तगूढस्वयं तच्चित्तगूढस्वयं. One more time. तच्चित्तगूढस्वयं. Very nice. सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्. 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 Okay. उल्लासयोल्लागताम्. Very nice. इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितराम् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाघताम्. इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितराम् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाकदाम्. Very nice. इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितराम् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाकदाम्. Very nice. 4 lines together.
आदाम्रे चरणे विनम्रमदतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविदानसर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभास्य गिरं प्रदोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैर्यः स भगवन् उल्लासयोल्लाकदाम्. Very nice. Saraswati ji. Yes, ma'am. Yeah. आताम्रे चरणे विनम्रमदथं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिरहि बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभ्यासगिरं प्रतोष्य नितराम् तच्चित्तगूढा स्वयं स्पृष्टौ तं समुदैरयस् स भगवन् उल्लासयोल्लागताम्. Very nice. Can you say the second line or the first two lines? You say Atamre. आताम्रे चरणे विनम्रमदथं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिरहि बन्धो wait. बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः. Okay. Okay, ma'am. Don't say that ir. If you want to say that ir, it means you will have to continuously say it. It will be you won't be able to hold your breath for so long. Bodhaste bhavitana sarga vidhibhir bandho pi sanjayate. You can say ir, but it has to be continuous. If you want to give a break, you have to say bhihi. Okay. Okay. Note that everyone. बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभ्यासगिरं प्रतो इत्याभाष्य one moment भाष्यगिरं प्रतोष्य नितराम् आचित्तगूढा स्वयं सृष्टौ तं समुदैरयस् स भगवन् उल्लासयोल्लागताम्. Okay, ma'am. Okay. Right. Okay. Purna Chandra ji, can you do the Samapana shlokas? Yes, ma'am. नमामि नारायण पादपङ्कजं करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम् नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् Okay, thank you so much.